Hello everybody, my name is Moretti and this is Maestro Armando. Today I am so honored and privileged to have an experienced maestro who works with ayahuasca to talk to him a little bit about the history of plant medicine and his own personal experience, how he came to be a curandero, and we'll take it from there. So firstly, thank you so much. We've got a translator here as well in the background. If we could first ask you, Armando, a little bit about your background. Pregunta un poquito de su experiencia en life in general. Yeah, how he came to be a curandero and life, what it's like as a Shipibo. Cómo llegó a ser curandero y cómo es la vida como Shipibo. Bueno, yo ya le dije en la mañana que yo empecé de una nada porque mi hijo estaba enfermo y mi hermano de otra madre estaba como maestro y lo llevé para que lo cure. Y ahí, después de curarme, me dijo que me quiere convidar a ayahuasca. Me dice, Armando, te quiero convidar a ayahuasca para que aprendas que seas un maestro en reemplazo de mí, porque tú puedes aprender rápido porque has estudiado mucho la Biblia y ahí nomás te contacto. Entonces, me ha dicho que, entonces para mí era imposible porque yo jamás he tomado ayahuasca, ni fumar cigarro, ni tomar trago. Entonces para mí era difícil, pero cuando mi cuñado me dice, toma ya cuñado porque tu hermano te quiere enseñar. Bueno, ¿Tu hermana Justina? Sí. Yeah. Queriendo lo que yo tenía que aceptar. Y usted llevó a su hijo a que Justina la cure. Sí. No, mi hermano de otra madre. Mi hermano. Pero su hermano llevó para que la cure Justina. Yeah. He wasn't planning on being a maestro, but once he took his brother to a maestro, and this maestra told him that he would be a good maestro because he has the ability to learn fast, and also that he had the power of learning fast because he is a faithful believer of the Bible. And the other thing, he didn't want at the beginning because he never did ayahuasca, he never did the tobacco, and then his sister told him that, and his sister's husband, how is it called? His brother-in-law. Yeah. His brother-in-law asked him to do ayahuasca for the first time. That's how he started in this path. And your brother was sick, that's right, Armando. What was the illness, do you know? Cuando llevó a su hermano a que lo curen, ¿cuál era la enfermedad que tenía su hermano cuando lo llevó? Bueno, mi hijo tenía fiebre y salieron chupitos en todo el cuerpo, su cabeza era puro chupo, entonces él me lo ha curado y me dijo que estaba, ¿cómo se puede decir? Que le ha quemado el arco. ¿Le ha quemado el arco? El arco iris. It was his son, not his brother. Oh, okay. And he was like a fever and with like spots on the skin. Like a rash. And that the curandero this time told him that he was burned by the rainbow. Oh, okay. And that's what he was cured by. Okay. So, do the Shipibo tribe use that plant medicine for physical illness or also mental illness? Pregunta si los Shipibos usan la medicina para enfermedades físicas y también enfermedades mentales. Yes. Yeah. So, the Shipibo tribe, I believe, all joined with two other tribes about 50 years ago. Is that correct? Y pregunta si los Shipibos se han juntado con otras dos etnias o tribus hace unos 50 años. Yeah. And they all two tribes practice plant medicine. Y todas esas comunidades practican la medicina de plantas. Sí. Okay.
So up until about maybe 25, 30 years ago, it was probably more spiritual experiences that Westerners came to Peru for ayahuasca. Would that be correct? Pregunta si hace alrededor de 25 años que los occidentales vienen a Perú para buscar experiencias espirituales con la ayahuasca. Bueno, los extranjeros han venido en busca de la sanación de la ayahuasca hace poco. He says that the foreigners have come to seek for the healing of the ayahuasca recently, not so long ago. Yeah. So there's a lot, obviously, in the West of PTSD, like post-traumatic stress, depression, anxiety, sexual trauma. Do the Shipibo tribe in the Amazon see that kind of level of trauma in their own communities? Ella dice que muchas de las gentes occidentales vienen aquí, muchos extranjeros vienen aquí para intentar sanar traumas de nivel de estrés postraumático o traumas sexuales o de algún de ese tipo de traumas más psicológicos y mentales, y pregunta si en los Shipibo tienen esas clases de traumas y de condiciones que también tratan al momento de hacer medicina. Sí. Yeah. So, and there's a massive numbers now coming for ayahuasca, and the component of that, the psychedelic component, DMT, and how does it differ, the whole ceremony? So you're taking into account your experience, the songs, the icaros, the plant medicine, how it's made, and how would you compare that with just taking the DMT, the actual psychedelic, in a tablet? For you, Armando, how do you compare that? Ella pregunta cómo compararía usted, maestro, con la cantidad de extranjeros que vienen al Perú a hacer la experiencia de la medicina de la ayahuasca. ¿Cómo compara usted la diferencia entre una ceremonia en su experiencia con los cantos, con los ícaros y con la sanación que sucede de una ceremonia a la experiencia de tomar el componente de la ayahuasca, que es el DMT, que es el psicoactivo, pero fuera de la ceremonia? Bueno, el componente de la ayahuasca de DMT todavía acá no se ha utilizado, solamente se ha utilizado ayahuasca así preparado. Here in Peru, the component DMT that you have in ayahuasca is not used alone. You only use ayahuasca, the component with ayahuasca. Yeah. That's what he said. Mm-hmm. Yeah, and I think as this ceremony is much more holistic and helpful, that's obviously what I have observed practicing, being a participant, in ceremony with Armando. Maestro Armando is extremely skilled and experienced. So what is the training and how long did it take? How many dietas would it have taken for Armando to get to be able to practice? La pregunta es ahora de que ella ha visto y ha experimentado como participante de ceremonias, y la consulta que tiene para hacerle es, según su experiencia, cuánto entrenamiento, cuántas dietas ha tenido que hacer usted para poder participar o para poder ofrecer la medicina como maestro. Bueno, yo he tomado, he dietado incontable las plantas, porque yo había dietado 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, así. Entonces yo no puedo controlarme cuántos palos he tomado. Entonces son 39 años que vengo tomando la ayahuasca y haciendo dietas, entonces es incontable. What he says is
he cannot count the dietas he had done, because in one dieta he had dieted 3-4 different plants in one diet, so he cannot find the number of the plants that he has dieted. He had been 39 years of ayahuasca ceremonies and dietas, and that was that's amazing experience. Maestro Armando, do you make the brew yourself, your own ayahuasca? Ella pregunta si usted hace su propia ayahuasca con la que oficia ceremonias. Claro. Yes. Okay. And how long does that whole process take? ¿Y cuánto tiempo dura el proceso de la preparación de la medicina? 6 horas. 6 hours. Right. And do you sing into it? Have you got to stay with it? ¿Y en el proceso de cocinarla, usted le canta? No. Okay. And because Westerners have heard a lot about chantas, I've actually had the honor of seeing you remove a chanta. Can you explain what that is to somebody who has never heard or seen a chanta? Pregunta si usted puede explicar qué sería una chonta para aquellos que nunca ha visto o ha experimentado lo que es una chonta. Una chonta es una, quiere decir la chonta, te lo pone el brujo, te lo chontea. Entonces ese es invencible y no se puede ver, porque solamente el brujo sopla su cigarro y lo sopla hacia allá para que vaya a ese hombre a hacer maldad. Entonces ahí vienen los dolores, puede ser dolor de estómago, dolor de espalda, o si no te puede doler la cabeza, o si no acá, esta parte, ahí son los que entran la chonta acá, o acá, ahí entra la chonta. Entonces uno que sabe sacar, lo saca. Y usted podría decir que una chonta vendría a ser como si fuera un dardo invisible. Claro, a veces se sacamos, ¿no? Por ejemplo, mi hermana saca hasta vidrio, clavo, saca ninakuro, ojo brillante, a veces saca piedras, y a veces piedras como patitos, esas son las chontas, y eso se le saca. So a chonta is like an energetic dart that mostly caused by brujos. He says that with a cigar he can blow and attack the person, causing pain in their specific body. Inside your body, and it's like invincible. Yeah. And it is invisible, so it won't be detected. Yeah. But one who can cure chonta like this, like Maestro, can take it away from. Yeah. And he literally sucks it out. Yes. Yes. And what? Yeah. Not only that he sucks it out, but when it sucks it out, the chonta materializes. Yes. And his sister told me he takes like pieces of glass, nails, glass, nails, rocks, pieces of wood, bones. Yeah, you have to see it to believe it. Really, it's amazing, and it's why it's so important for Westerners to understand that it's energetic, powerful, energetic work that you are doing, but also that you've mentioned the word brujo. That's something that Westerners maybe not familiar with. They may have heard of witch before, but what would your definition of a brujo be, Armando? Ella pregunta cuál sería su definición de un brujo. Bueno, el brujo es vengativo. El brujo es vengativo, porque el brujo te hace daño no porque tiene grandes cosas. A veces te pide un servicio, si no lo has hecho, ya te embruja. Te puede decir, préstame 5 soles. Si no tienes de dónde le vas a dar, entonces no puedes darles, ahí te hace daño, te embruja. Por eso yo digo que el brujo es vengativo, por cualquier cosa te hace, no porque tienes grandeza. Yeah, he says that the brujo is a vengeful person. He asks you a service of you, and if you don't fulfill, he will
draw evil upon you. So Mm-hmm. maybe he can ask you for 5 soles, and if you don't have 5 soles, he will bewitch you. Okay, yeah. So energetically, the importance of a really experienced curandero like Armando is absolutely essential, especially for Westerners who do not understand the energetic work that goes on down here. Armando also does some distance healing. Could he explain a little bit about how that works? Ella dice que usted, maestro, hace a veces curaciones a distancia, y si puede explicar un poquitito cómo funciona eso. Bueno, uno que sabe hacer trabajos a larga distancia tiene que saber. No lo hace cualquier maestro. Por ejemplo, a mí me dan su nombre completo del enfermo, del paciente que está mal en otro sitio. Entonces, yo les pido su nombre completo. Entonces, yo escribo el nombre en mi cigarro, en mi mapacho, escribo su nombre y lo encaro. Entonces, lo soplo por donde sale el sol y por donde oculta. Y entonces, ahí el detalle que ya ahí viene la sanación. Yo he salvado vidas. Y anoche le estuve contando que yo he curado a aquel de acá, de Contamana, que está en Estados Unidos. Wow. Okay. So what he says is that not every curandero can do long distance work. You have to be a good curandero to do a long distance work. And what he does is he needs the full name of the patient that is going to treat, and he writes the name in the mapacho, and he carries the mapacho, and then he blows when where the sun goes up and when the sun goes down, and that's how he works to heal people long distance. He once told me that he was healing from Contamana, a person from the United States, and he has saved a lot of lives healing long distance. Yes, yeah, he's done great work, and also he has his own retreats in the jungle, I understand. Maybe he can tell us a bit about that. Pregunta si tiene su propio centro de retiro en la selva. Si puede contar un poquitito de dónde está y cómo es su retiro, su lugar. Desde luego que yo le dije que yo tengo mi centro de sanación en Contamana, Tipisca frente a Contamana. Hace tiempo, ya desde el 2008, tengo instalado ese centro de sanación. Y bueno, ahora estoy queriendo pedir a alguien que me hiciera una bolsa para yo reconstruir, ya que está viejito, en el caso también, pero sí sirve, lo estamos curando. Entonces ahí yo hago mi ceremonia cuando yo tengo retiro, pero vienen como 20 personas, 18 o 17 personas. Por vez. Sí. Yeah. He has his retreatment center in Tipishka, that is in front of Contamana, in the jungle. Mostly he does his ceremonies over there, and he usually treats from 18 to 20 patients each time. It's functioning a lot, and but he is asking if for a person to collaborate, because he has to do some arrangement to update the center. But it's still functioning and well, but he could use the help. Okay, so he's looking for help at the moment. Yeah. Okay, anyone out there who wants to help Armando, how would he get in touch with Armando? ¿Cómo se pondrían en contacto con usted si quisieran ayudarlo para el centro? Él me llama por medio de teléfono. You can call him in his phone. Okay, so I can get his number and link it afterwards. Yeah. Okay. And I know that the entire family, it's not just yourself, your beautiful wife, your partner was an excellent curandero as well at the center where I received healing. But also you have an entire family. Is that usual, that an entire family of curanderos become curanderos? Okay. It's like a family business.
Okay, let me translate. Okay, so lo que pregunta es, ahora ella sabe que su mujer también es curandera y que ha hecho un trabajo fantástico cuando ella estuvo en el centro ahí en Arcana, y sabe que su familia también, la maestra Justina, su hermana, y que tiene una familia de curanderos, y pregunta si es común que en las comunidades sea una familia entera de curanderos. Así es. It's a common thing, yeah. Yeah. Okay. Very good. Is there anything that you would like to tell an audience like yourself, Armando, or specifically people coming from, North America, Europe, Australia, on the preparation, apart from the dieta, which that is a physical preparation, like psychologically? Pregunta si quiere decir algo más y si tiene algo para aconsejar, además de la dieta, a la gente que viene de Estados Unidos, de Europa o de algún lugar de afuera a hacer ceremonias de ayahuasca. Bueno, sí, cuando vienen ellos me avisan que quieren venir acá, entonces yo les indico cómo llegar. Por ejemplo, llegan de Estados Unidos, de Lima tiene que agarrar un avión a Pucallpa, y de Pucallpa tiene que agarrar un rápido para Contamana. Y entonces yo lo recibo allí al puerto y lo llevo a mi centro. He says that he can be in contact with him, and he will tell you how to arrive. If you come from the other countries to Peru, you can by flight to Lima, then you have to take another flight to Pucallpa, and from Pucallpa you have to take a boat to Contamana. That when he will be to receive and take him to take the ones that are interested to his center in Tipichca. Okay, thank you. Honestly, this is an excellent curandero. I can't speak highly enough of him, and I would love to just thank you again for taking the time to be interviewed, be questioned, the same questions over and over again. So much appreciated. Thank you so much, Armando. Le quiero agradecer por tomarse el tiempo una vez más para responder estas preguntas y por el espacio que le ha brindado. Muchas gracias. Acerca de mi mujer, con ella he trabajado varios años. Ahorita ella tiene su paciente ahí que son graves, ya están mejor, ya lo está curando. Me parece que le falta soplar 2 veces y lo despacha. ¿En Contamana? Bien grave, ha venido con dolor de estómago, que en el hospital no le hicieron nada, pero le han puesto ampolla, pero nada. Entonces le llevaron a su casa, entonces ella tenía que chuparle y le curó. Después otra persona también. Y ahora tiene uno en Tipichca que es de Santa Rosa, de un pueblo. Entonces ella también vino con mal del ojo, que le dolía la cabeza como si alguien le estaba picando aquí con un clavo. Entonces ella también le está curando. Hoy día en la mañana venía y ha dicho que ya sí está mejor. Sus ojos ya no le duele, su cabeza, axito nomás tiene dolor. Y ahorita creo que está trabajando allí para que pueda curar. Okay. So regarding his wife as a curandera, he just told me that he was treating 2 patients that came from the hospital who were telling her that they can't do anything to help them, and she had to take chontas, he called chupar that action, and one was with stomach, very very deep stomach ache, and he was treated and she was healed, and the other was with a lot of headache, like feeling like a nail into their head. And this morning he spoke to her, and he was yesterday he take that chant out, and he was like really feeling better, and he thinks that with 2 more blows she will be okay. Yeah, that's fantastic. And I've seen personally him work with groups that I've been in where people have had severe emotional, mental, physical health issues, and see them completely heal. And just my background as a nurse, the best you see sometimes is remission in the medical field. So I totally honor everything that you do. There's literally hundreds of people out there who are very very grateful to you, Armando, and to all of your family. So thank you again for your time.
Dice que ella en su experiencia como enfermera ha visto muchas veces, y también en la experiencia que ha tenido viéndolo trabajar, ha visto muchas personas curarse de traumas, de dolores, de condiciones en las que ella con su experiencia como enfermera muchas veces ve que la única opción es remisión, pero que ha visto y sabe que hay mucha gente que está agradecida y que a la cual le ha salvado su vida a usted y su familia, entonces por eso nuevamente quiero agradecerle. Gracias, muchas gracias. Okay. Thank you, he says. Thank you, guys. Okay, I'll add some add-ons.